del otro lado del planeta, desde Corea, lo más lejos de aquí. 이렇게 아름다운 나라, 아름다운 사람들 여러분께 뵙게 되어서 하나님께 영광을 돌려드립니다. Doy toda la gloria a Dios porque vengo acá y encuentro con la persona más linda de este mundo. 우리 옆 사람하고 전화 한번 인사해볼까요? 당신은 성공하기 위해 태어났습니다. Saludemos a la persona que está al lado diciendo, tú naciste para ser exitosa. Tú naciste para ser exitosa. 네. 제가 책을 쓴 것 중에서 이 책이 바로 책 제목입니다. 당신은 성공하기 위해 태어났습니다. Bueno, uno de los libros que yo escribí se titula justamente Tú naciste para ser exitoso. 이런 사람이 이 세상에 태어나서 성공하는 게 정상이에요? 실패하는 게 정상이에요? ¿Qué sería lo normal al nacer en este mundo? ¿Ser exitoso o fracasar? ¿Qué? ¿Ser exitoso o fracasar? 야. 그래서 우리 한 말해 봅니다. 성공하면 정상이고 실패하면 기적이다. Por eso decimos, si tenemos éxito es normal, si fracasamos es anormal. 같이 한번 말해보죠. A ver, si lo pueden decirlo. Si tenemos éxito es normal, si fracasamos es anormal. 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 당신은 하나님의 형상이기 때문에 그랬습니다. Porque tú eres imagen de Dios. 원숭이 형상이라고 생각하는 사람은 동물 수준으로, 짐승 수준으로 살겠죠? La persona que piensa que tiene la imagen del mono va a vivir como mono. 근데 우리는 전능하신 하나님의 형상이기 때문에 하나님의 전능성이 여러분 속에 있습니다. Pero nosotros como tenemos la imagen de nuestro Dios poderoso, esa imagen poderosa está en nosotros. 그래서 우리 함께 한번 말해봅시다. 당신 속에 하나님의 전능성이 있습니다. Dígale a la persona que está al lado que en tu interior está el lado poder de Dios. 아멘. 그래서 오늘 저는요 한국에서 성공학 강사입니다. Yo soy conferencista acerca de éxito. 어떻게 하면 성공하느냐? 기업에서 마케팅은 어떻게, 세일즈는 어떻게, 인간관계는 어떻게, 각종의 성공에 대한 비결을 말씀드리고 있습니다. Estoy dando conferencias acerca de cómo ser exitoso en el ámbito de lo empresarial, de trabajo y de los hogares. 오늘 읽었던 성경의 본문이 바로 진정한 성공이 무엇인가를 보여주고 있습니다. Hoy justamente el texto bíblico que vamos a compartir habla acerca de ese tema. 예, 여러분이 잘 아는 시몬 베드로. 시몬이 예수님을 만나서 베드로가 되었습니다. 그래요. 그럼 성경 Para entrar en contexto, vamos a leer el pasaje bíblico que está en San Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. A partir del versículo 1 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. 이런 시몬 베드로를 정말 알고 계시죠?
시몬 베드로 알고 계시죠? ¿Conocen a Simón Pedro? 네. 시몬 베드로가 얼마나 유명한지 여러분 유럽에 이렇게 가면 우리가 성당이나 교회를 방문하게 됩니다. Simón Pedro es tan famoso que si nosotros vamos a cualquier lugar de Europa, por ejemplo, tenemos a Basílica de Pedro y muchas iglesias que representan a él. 그러면 주로 교회나 성당 앞에 보면 동산이 둘이 서 있는데 하나는 목에 열쇠를 걸고 있는 사람이 있어요. Y si vemos, bueno, tenemos ahí estatuas que podemos ver que hay una, ¿cómo se llama? Medalla o llaves colgando. 누구죠? ¿Quién será? 예, 베드로. Es Pedro. 예수님께서 베드로에게 천국 열쇠를 줬기 때문에 상징이 항상 열쇠예요. Porque el Señor le dio la llave del reino de Dios a Pedro y él lo lleva como símbolo. 굉장히 유명하니까 피트로라는 이름이 세계적으로 굉장히 많은 Como es un 거예요. nombre famoso, bueno, el nombre de Pedro hay muchos en el mundo. 그는 한낱 갈릴리 호숫가의 어부였는데 어떻게 그렇게 예수님의 수제자가 되고 성공했는지 오늘 여러분들과 한번 살펴보겠습니다. Era un simple pescador de Galilea, era alguien insignificante, pero llegó a ser un hombre muy reconocido. Y vamos a ver justamente cómo se hizo exitoso. 아멘. 아멘. 네, 여러분 잘 아시는 갈릴리 호수가는요 바다처럼 굉장히 큰 호수예요. Como sabrán, bueno, el mar Galilea, el lago Galileo es tan grande que parece un mar. 베드로는 어릴 때부터 고기잡이를 하면서 그 마을에 컸던 프로 어부죠. Bueno, Pedro es un pescador profesional que desde la niñez comenzó a ejercer esa profesión. 근데 그날따라 밤새도록 고기를 잡았는데 한 마리도 안 잡혔다는 거예요. Pero esa noche justamente estaba pescando y no pescó ningún pez. 갈릴리 호수에는 고기가 어두울 때 몰려오고 아침에 햇빛이 나면 싹 도망가는 거예요. En mar de Galilea, bueno, cuando oscurece empieza a juntarse los peces y al amanecer se desparraman. 그래서 밤새도록 고기를 잡았지만 한 마리도 못 잡았던 바로 실패의 순간이 오게 됩니다. Por eso justamente en la noche estuvo pescando, pero sin embargo no encontró nada, no pescó nada y fue una noche fracaso. 그 실패의 순간에 빈배가 바로 예수님을 만날 때가 되는 Y 거죠. justamente en ese tiempo de fracaso se encontró con el Señor Jesús. 이런 베드로가 그날 고기를 많이 잡았다, 만선이 되었다, 배에 고기가 가득 찼다. 예수님 올라탈 자리가 있었겠습니까? Imagínense si esa noche Pedro hubiera pescado un montón de pescado, entonces ¿habría podido Jesús entrar en la barca? No. 그래서 함께 말해봅시다. 빈배가 예수님을 만날 때다. Por eso digamos juntos, la barca vacía es el momento de encontrar con Jesús. 고기를 많이 잡은 그때만 성공이 아니라 한 마리도 못 잡고 절망하고 바로 빈배. 그때 예수님을 만나서 인생을 바꾸는 거지요. No es solamente exitoso cuando ha pescado mucho, sino justamente cuando no pescó nada, cuando esta barca es el tiempo de ser exitoso. 여러분 가운데 사업이 실패해서 완전히 돈이 없다. 예, 그때가 바로 빈배고 예수님 만날 때. Justamente ustedes emprendieron algo y fracasaron y no le quedó nada, entonces ese momento justamente para encontrarse con Jesús. 여러분 건강할 때는 열심히 하면 살 수 있어. 내가 하면 되는 거지 하고 살았을 수 있죠. Cuando estuvieran llenos de salud, podrán decirlo, bueno, yo puedo hacer todas las cosas. Hubieran vivido todos animados. 그런데 병이 들었어. I can't do nothing. 내가 아무것도 할 수 없을 때가 와. 그때가 바로 빈배입니다. Pero bueno, se encontraba una gran enfermedad y no podía hacer absolutamente nada. Y eso justamente es el momento oportuno para encontrarse con el Señor. 남편이 있고 믿을 만한 아내가 있고 가족이 있을 때는 예수가 필요 없을지도 몰랐어요. Cuando tuvieron un marido, una esposa saludable, una familia buena, quizás pensaron que no hacía falta a Jesús. 이혼을 하게 되고 사랑하는 사람이 떠나고 자녀들이 다 떠날 때 내 마음이 빈배 그때 예수님이 올라탈 때지요. Pero se va el esposo, se va el cónyuge, se va la familia, los hijos, y que se queda solo y vacío, es justamente ahí puede entrar Jesús. 여러분 가운데 혹시 실패할 때, 지금 마음이 빈배할 때, 너무나 힘든 그때 바로 인생에 예수님 만나서 역전의 때가 온 겁니다. Es justamente ese momento en que ustedes se quedan solos, fracasados, y se sienten que están solos, es justamente este momento que pueden encontrarse con el Señor. 아멘. 자, 그러면 그 예수님이 오셨어요. 그리고 뭐라고 말씀하셨어요? Bueno, entonces ese Jesús mismo vino y ¿qué le dijo? 깊은 데로 그물을 내려서 다시 고기를 잡아라 이렇게 말씀하셨어요. Dice, boga mar adentro y pesca. 밤새도록 고기를 잡았는데 한 마리도 안 잡혀. Durante toda la noche había pescado, pero no encontró nada.
더더구나 갈릴리 호숫가에는 아침이 되면 고기가 잡히는 때가 아니에요. 이제까지 수십 년을 고기를 잡았다 한 번도 아침 잡힌 적이 없어요. En mar de Galilea, justamente cuando clarece, se van los peces. 그리고 다 끝났다고 짐 정리해가고 집에 가는데 다시 고기를 잡아라. 여러분 같으면 하겠어요? Bueno, sin ánimos y fracasos, querían arreglar todas las cosas y querían volver a casa. ¿Ustedes se animarían a otra vez a echar las redes? 그러나 베드로는 이렇게 말했어요. 당신이 그렇게 말하기 때문에 as you say so 내가 하겠습니다. Pero Pedro respondió diciendo, confiando en tu palabra, voy a echar otra vez la red. 그래서 말씀대로 하니까 대박이 터졌다는 얘기를 하는 거죠. Por eso, cuando lo hizo conforme, obedeciendo a la palabra del Señor, se hizo una pesca milagrosa. 여러분 예수를 만난다는 것은 교회만 왔다 갔다 하고 산다는 말이 아닙니다. El hecho de encontrarse con Jesús no significa que venir a la iglesia simplemente. 예수를 모를 때는 하나님을 모를 때는 내 생각대로 살고 내 경험대로 살아왔습니다. Cuando yo no conocía al Señor Jesucristo, vivía conforme a voluntad y mis pensamientos. 예수를 만나서부터는 바로 성경대로 말씀대로 살기 시작하는 거죠. Cuando encontramos con el Jesucristo, entonces justamente a partir de ese momento vivimos a través de la palabra de Dios. 자, 함께 얘기해 봅시다. 내 생각에서 하나님의 말씀대로 Digámoslo, de mi pensamiento al pensamiento a la palabra de Dios. 내 경험에서 하나님의 말씀대로 De mi experiencia a la palabra de Dios. 내 생각, 내 경험 갖고 살 때는 절대 기적이 일어나지 않습니다. Cuando vivimos conforme mi voluntad y mi experiencia, los milagros no producen. 내 생각은 잘 될 것 같은데 뒤끝이 안 좋은 게 내 생각입니다. Mi pensamiento es, parece que si lo hago de esta manera voy a ser exitoso, pero no se produce. 하나님의 말씀은 안 될 것 같은데 해보면 기적이 일어나는 거예요. Pero sin embargo la palabra de Dios parece que no va a resultar, pero si lo hacemos, produce milagros. 함께 얘기해 봅시다. 성경이 성공의 공식이다. 성공의 공식이다. 성경이 성공의 공식이다. Por eso tenemos que pensar que la Biblia es la fórmula para el éxito. 이런 수학 시간에 공식 배웠지. 공식은 외워서 대입하면 답 나오는 게 공식이에요. Por eso cuando decimos la fórmula es basada en la experiencia, en la estadística. 여러분 한국에서 저는 굉장히 성공한 사업가였습니다. 제가. Yo era una persona muy exitosa en Corea. 그러면 제가 한국에서 성공한 비결을 여러분에 가르치면 아닌데 성공하느냐? 그렇지 않습니다. Si yo bueno, explicara y enseñara el método de éxito que yo tuve en Corea y le enseñara a ustedes, seguramente acá no va a funcionar. 나라마다 상황이 다르고 시대마다 변하는 거죠. Porque la experiencia va a ser otra y según la época cambia. 그래서 성경은 진리라고 말합니다. Pero la palabra de Dios dice que es la verdad. 진리가 무엇입니까? ¿Qué es la verdad? 참이면서 변하지 않는 것이 진리입니다. Que es verdadero y que no cambia jamás. 그래서 성경대로 사람들이 한국에서 성공하더라, 중국에 성공하더라, 아르헨티나에 성공하더라, 어느 나라를 가도 성공할 수밖에 없는 게 성경의 원리입니다. Por eso si yo conforme a la palabra de Dios obedezco y pongo por obra, voy a hacer éxito tanto en Corea, en China, en Argentina y en cualquier lugar del mundo. 이런 여러분과 같이 인사해봅니다. 성경은 성공의 레시피다. 레시피 음식 만드는 레시피. Dígale a la persona que está al lado, la Biblia es la receta para el éxito. 라면 하나를 끓이려고 해도 라면 봉투 뒤에 있는 끓이는 법대로 해야 맛이 있고. La Biblia. 네. ¿Conoce ramen? 그러면 Ramen instantáneo, una sopa instantánea. Se puede hacerlo instantáneamente, pero al reverso están las instrucciones de cómo cocinar. 그 만든 사람이 이미 레시피를 메뉴를 다 써놓은 거예요. 그대로 해야 맛있는 거예요. La persona que fabricó ramen ya puso ¿cómo se llama? El secreto para hacer cómo se puede cocinar ricamente. 하나님께서 우리를 만드실 때 우리가 성공하기 위해서 행복하기 위해서 메뉴를 다 써놓은 거예요.
Dios cuando nos crió a nosotros, Él ya puso el manual sobre nosotros para cómo ser exitoso. 그 매뉴얼이 뭐죠? 바로 바이블 성경입니다. ¿Cuál es ese manual? Es la palabra de Dios, la Biblia. 그래서 성경을 모르면 성공할 수가 절대 없는 거예요. Por eso, si no sabemos la Biblia, no podemos ser exitosos. 하나님의 말씀을 모르면 성공할 수가 없는 거예요. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos ser personas exitosas. 예수님께서 그렇게 말씀하셨기 때문에 내가 그대로 하겠습니다. 하고 나서 대박이 터진 거죠. Porque tú dijiste, Señor, conforme a tu palabra voy a obedecer. Entonces, al obedecerle, se producen los milagros. 여러분 그 유명한 포도나무 비유가 있죠 성경에. Ustedes conocen esa parábola famosa de la vid. 하나님은 농부고 예수님의 포도나무고 우리가 가지다 그랬습니다. Dios es el labrador, Jesús es, ¿no? Algo parecido. Nosotros somos los pámpanos, o sarmiento, o la rama. 그럼 농부는 왜 포도나무를 심었죠? El labrador, ¿por qué puso la vid? 포도 열매를 얻기 위해서 포도나무를 심었습니다. Sembró la vid para obtener el fruto, la vid. 그래서 가지에 열매가 많이 맺히면 와 성공했구나 하고 하나님도 영광을 받으신다는 거죠. Por eso si en cada rama se produce mucha uva, oh que gloria a Dios, Dios recibe la gloria. 여러분 열매를 많이 맺고 성공하기를 원하십니까? 열매를 많이 맺고 성공하기를 원하시죠? ¿Desean dar muchos frutos y quieren ser exitosos? 그런데 여러분이 더 열매 맺기를 원하실까요? 농부인 하나님이 더 열매 맺기를 원하실까요? Pero ¿quién deseará más? ¿Ustedes mismos o nuestro Dios que nos creó a nosotros? Dios. Dios. Of course. 그래서 하나님은 우리가 성공하는 비결을 말씀해 주셨습니다. Por eso Dios nos dio la receta para que seamos exitosos. 어떻게 하면 열매를 많이 맺는 줄 아니? 네가 새벽부터 밤까지 열심히 일한다고 되는 게 아니야. ¿Sabes cómo tener muchos frutos exitosos? No es que tú que trabajes día y noche vas a tener éxito. 네가 가지니까 나무에 가만히 붙어 있으면 돼. Como tú eres rama, tan simplemente tienes que estar unido al árbol. 가지가 나무에 떨어져 가지고 자기 혼자 열심히 한다고 싸도 다닌다고 되는 일이 아니다는 거지. Imagínense si la rama se va del árbol y quiere hacer muchas cosas que no puedes hacer absolutamente nada solo. 가지가 나무에 붙어 있기만 하면 뿌리가 물을 빨아들이고 잎이 광합성 작용을 해서 열매는 저절로 맺히는 거예요. La rama tan simplemente queda unido al árbol, entonces ese mismo árbol absorbe la humedad de la tierra y le lleva la savia para que esa rama lleve frutos. 그래서 우리 함께 얘기해 봅시다. 붙어 있는 것이 최고다. Así que digamos juntos, el estar pegado es bendición. O unido. 한국 속담에 이런 말이 있어요. Hay un dicho coreano así, a ver si lo puedo traducir bien. 걷는 놈이 뛰는 놈이 있고 Que sobre el que camina hay uno que corre 뛰는 놈이 나는 놈이 있다. y sobre el que corre uno que vuela. 근데 저는 여러분에게 오늘 비결을 하나 가르쳐 Pero 드릴게요. yo quisiera decirle uno más. 나는 놈이 붙어 있는 놈이 있다. Sobre el que vuela hay otro que está pegado encima.